नमो भगवते वासुदेवाय। जे प्रभु जमिति स्रष्टा ए सृष्टि की पालन करुँच सेमती जड़े राजा होती गोटे राज्यर स्रष्टा। तेणु समस्त को समभाव पालन करने दरकार, समस्त को उचित शिक्षा देवा दरकार, धर्मर शिक्षा देवा दरकार। ये जो पुराण शास्त्र ये सब को समस्त भितर बांटिवा दरकार। जे पुराण शास्त्र जहाँ लेखा जाइए सी हूँ पुराणर कथा, पुराणा कालर कथा। तेणु पुराणा काल को जो मैंने धरी, पुराणा कालर कथा को जो मैंने मानिकी बाट चली से तो केवल असुविधा भोग कर नथिले ना। जदि से केवल असुविधा भोग कर नथिले ताले आमे काई असुविधा भोग करिबा। तेणु आमे ताकू मानि नाहांती बोली, पुराण शास्त्र ग्रंथ उपनिषद को मानि नाहांती बोली आज आम असुविधार पड़िछंती। पूर्व काल रे जो लोक माने थिले से माने विज्ञान नथिला, से माने चलुथिले केमिति ना, से माने केवल ए आध्यात्मिकता को नहीं चलुथिले, धर्म को नहीं चलुथिले, ए शास्त्र को नहीं चलुथिले, ए पुराण को नहीं चलुथिले, ए ग्रंथ उपनिषद को नहीं चलुथिले, ए ज्योतिष शास्त्र को नहीं चलुथिले, वेद वेदांत को नहीं चलुथिले। तेणु सेइथिपाई सेमानकर रोग नथिला, सेमानकर दुख नथिला, सेमानकर कष्ट नथिला, सेमानक भितर जो समन्वय भाव थिला, भातृ प्रेम, पिता मातांकर स्नेह, ये सबू गोटे परिवार रे जहाँ जहाँ दरकार थिला सेतेबेले रहिथिला। किंतु धीरे 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 जो आमे कहउचंती जे से पुराण को सिना आमे धीरे धीरे बुली 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 गले बोली आज आमे नाना प्रकार असुविधार सम्मुखीन हो। कई एठी शांति रे नहीं आज्ञा, कई एठी शांति रे नहांती। जिते बड़ धनी हो, जिते बड़ ज्ञानी हो, जिते बड़ विज्ञ हो, कई एठी शांति रे नहांती। समस्ते भय आशंका भितर समस्ते रहिछंती। केतेबेले काले कौन हो, केतेबेले काहाकू को रोग हो, यही भय आतंक दिन काटुंट। कहीं ना आमे गोटे जिनस को छाड़ी देकी आसुचंती से होची आध्यात्मिकवाद, धर्म। धर्म को आमे छाड़ी देकी आसुचंती, धर्म को आपणु नांती। आ जीए आजिकाली धर्म को आपणाउछंती सी बहुत दुख रे रहउची, कष्ट रे रहउची। ताकू ए समाज ताकू दुख, ताकू आउरी कष्ट जंत्रणा दउची। जो माने धर्म को आगु को नबा पई चेष्टा करूछंती ताकू अनेक कष्ट सहिबाकू पडुची। राजांकर कर्तव्य रहिबा दरकार जे प्रति पिलांक भितरे छोट छुआटे जेतले जन्म होची से होची कंचा कादुओ। कंचा कादुओ को आमे जेमिति तार नाक गढ़िबा सेमिति नाकटा गढ़ी हबो, आखि जेमिति करिबा सेमिति आखिटे गढ़ी हबो। तेणु गोटे कणा छुआटे सी ताकू जेमिति भाव आमे गढ़िबा, जेमिति भाव आमे संस्कार दबा सी सेमिति भाव गढ़ी हबो। तेणु ता भितरे जदि ये आध्यात्मिक चिंताधारा को जदि ता भितरे भरी दिया जाए ताले निश्चित भाव में सी गोटे सुगुणर अधिकारी हो पारिबो। आजिकाली छोट बेलू पिला माने ये जो निशा पान करुछंती, निशा द्रव्य सेवन करी धीरे धीरे तांकर मस्तिष्क विकृत घटुछि। भल कथाटे मध्य से माने बुझी पारुनांती, धीरे धीरे से माने क्रोधी हो जाउछंती, हिंसा आचरण करुछंती। ये सब केवल आध्यात्मिक को आमे दूरेई देइछंती बोली, धर्म को आमे दूरेई छंती बोली आज आमे असुविधार सम्मुखीन होइछंती। तेणु एबेठारु सेई मानक भितरे ए छोट छोट पिला मानक भितरे ए धर्म को प्रथमे जागृत करिया को पड़िबो। गीता पाठ करेबा पाई पड़िबो, गीता को अध्ययन करने को पड़िबो। गीता अध्ययनर फल कौन ताकू बुझीबा पाई पड़िबो। ताहले जाई ए संसार निश्चित सुधुरी जीवो। तेणु ये सब राजांकर काम, राजांकर कर्तव्य जे तांको प्रजा माने केमिति भाबरे सुस्थ रहिबे, भल रहिबे एक कथा चिंता करिवा दरकार। किंतु राजा माने जदि चिंता करिबा आमे करटा को बढ़ाई देबा, तांको पाखरु पैसा आनिके आम पॉकेट गरम करिबा, आमे केमिति विलास व्यसन रे रहिबा, ए कथा चिंता कले ए सारा संसार डुबेबा पाई प्रभु निजे जन्म नेबे। प्रभु जन्म नेबे आ ए संसार को पुणी थरे डुबेई देबे।
ସୁମନ କହୁଛନ୍ତି ହେ ଗୁରୁଦେବ ଆପଣ ଯାହା କହିଲେ ତାହା ଅକ୍ଷରେ ଅକ୍ଷରେ ସତ ଯେ ରାଜା ଯଦି ଅନ୍ୟାୟ କରିବେ ତାହେଲେ ତାଙ୍କୁ କହିବାକୁ କିଏ ଅଛି ଆଉ ରାଜା ଯଦି ଅଧର୍ମ କରିବେ ତାଙ୍କୁ କହିବାକୁ କିଏ ଅଛି କାହିଁକିନା ରାଜାଙ୍କ ଉପରେ ଆଉ କହିବାକୁ କେହି ସାହସ କରିବେନି ନା ରାଜା ଯାହା ଚିନ୍ତା କରିବେ ତାହା ହିଁ ଭଲ ହେବ ତେଣୁ ରାଜାଙ୍କ ଉପରେ ଆଉ କେହି ଜଣେ ନାହିଁ ଯେ ସେ କହିବ ଯେ ତମେ ଏ କଥା କର ତେଣୁ ରାଜା ଚିନ୍ତା କରିବେ କାହିଁକି ମୁଁ ତା କଥା କରିବି ସିଏ କ'ଣ କହିବ ମୁଁ କହିବି ମୋର ଯାହା ଇଚ୍ଛା ହେବ ମୁଁ କରିବି ତେଣୁ ରାଜା ମନ ଭିତରେ ଏମିତି କଥା ରହିବା ଦରକାର ଯେ ପ୍ରକୃତରେ ଧର୍ମକୁ ଦେଖି ଧର୍ମ ଥିବା କଥାକୁ ଆଜି ଲୋକମାନଙ୍କ ଭିତରେ ପହଞ୍ଚେଇବା ସେମାନେ କେମିତି ଭଲରେ ରହିବେ ସେଇ କଥା ଚିନ୍ତା କରିବା ଆଉ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି ଏ ତୁ ଅନନ୍ତରେ ପୁଣି କହନ୍ତି ଚୈତନ୍ୟ ସାବଧାନ ହୋଇ ନ ତୁ ଶୁଣ ହେ ସୁମନ ସାବଧାନ ହୋଇ ଏଥୁ ଶୁଣ ହେ ସୁମନ ସାବଧାନ ହୋଇ ଏଥୁ ଶୁଣ ହେ ସୁମନ ଅଧର୍ମରେ ଯେଉଁ ଜନ ଧନ ଜିତାଇ ନିବିଡ଼ରେ ରଖିଥାଏ କାହାକୁ ନ ଦେଇ ନିବିଡ଼ରେ ରଖିଥାଏ କାହାକୁ ନ ଦେଇ ନିବିଡ଼ରେ ରଖିଥାଏ କାହାକୁ ନ ଦେଇ ତିନି ଜଣ ଅଟନ୍ତି ଯେ ଅଧର୍ମର ଭାଇ ଭାଇ ଭାଗ ନିଏ ଶାସ୍ତ୍ରେ ପ୍ରମାଣ ଅଟଇ ଜୟ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଜଗତର ନାଥ ଜୟ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ନାଥର ନାଥ ରାଜା ଅଗ୍ନିଚୋର ତିନି ଅଧର୍ମର ଭାଇ ଏ ଯେବେ ନିଅନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ରଖନ୍ତା କେ ନାଇ ଜୟ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଜଗତର ନାଥ ଜୟ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ନାଥର ନାଥ ଯେଉଁମାନେ ଅଧର୍ମରେ ଧନ ରୋଜଗାର କରନ୍ତି ମାନେ ତାଙ୍କର ପରିଶ୍ରମ ଅନୁସାରେ ଯେତିକି ଧନ ପାଇବା କଥା ତାଠାରୁ ଅଧିକ ଧନର ଆଶା ରଖି ଅଧର୍ମ କରି ଧନକୁ ଆଣିକି ସାଇତିକି ରଖିଥାନ୍ତି ବ୍ୟାଙ୍କରେ ଧନ ପୁରା ଭରି ହେଇଯାଇଥାଏ ଯେତିକି ବ୍ୟାଙ୍କରେ ରହିଲା ଆଉ ଯେତିକି ଘରେ ଅଣ୍ଡରଗ୍ରାଉଣ୍ଡ କରିକି ରଖିଦେଲେ କାହିଁକିନା ଅଧର୍ମ ଧନ ଆସିବ ପାଣି ଭଳିଆ ଆସିବ ଧନକୁ ବଢ଼େଇଲେ ସିନା ହେଲେ ଦିନେ ଶାନ୍ତିରେ ଶୋଇପାରିଲେନି ସେ ଧନକୁ ଜଗିବା ପାଇଁ ଆମକୁ ପଡ଼ିଲା କାହିଁକିନା ଚାରିଆଡ଼େ ଧନ ପଡ଼ିଛି କିଏ କୁଆଡ଼େ ନେଇଯିବ କ'ଣ କରିବ ଏସବୁ କଥା ଚିନ୍ତାରେ ପଡ଼ିକି ଆଉ ରାତିରେ ନିଦ ମଧ୍ୟ ହେଲାନି ଯେତେବେଳେ ନିଦ ନ ହେଲା ସେତେବେଳେ ଧୀରେ ଧୀରେ ଡାଇବେଟିସ୍ ବଢ଼ିଗଲା ଡାଇବେଟିସ୍ ବଢ଼ୁ ବଢ଼ୁ ତାପରେ କୋଲେଷ୍ଟ୍ରଲ୍ ବଢ଼ିଗଲା ତାପରେ ଧୀରେ ଧୀରେ ସବୁ କଥା ଚିନ୍ତା କରି ପ୍ରେସର ମଧ୍ୟ ବଢ଼ିଗଲା ତାପରେ ଧୀରେ ଧୀରେ ସବୁ ରୋଗ ଆକ୍ରାନ୍ତ କଲେ ଯେତେବେଳେ ସବୁ ରୋଗ ଆକ୍ରାନ୍ତ କଲେ ତାପରେ ବାହାରି ପଡ଼ିଲା ଗୋଟିଏ ଥର ହାର୍ଟ ଷ୍ଟ୍ରୋକ୍ ହେଇଗଲା ସବୁ କଥାକୁ ଚିନ୍ତା କରି ତେଣୁ ସିଏ ଯେଉଁ ଧନ ରଖିଥିଲା ଯେଉଁ ଅଧର୍ମରେ ଯେତେ ଧନ ସବୁଆଡ଼େ ବିଚରି ଦେଇଥିଲା ଧନ ଅଣ୍ଡରଗ୍ରାଉଣ୍ଡ କରି ରଖିଥିଲା ଧନ କ'ଣ କରିବ ସେ ଧନକୁ ନେଇକି ଖର୍ଚ୍ଚ କଲା କେମିତି ମୋ ଶରୀର ଭଲ ହେଇଯାଉ କିନ୍ତୁ ଭଗବାନ ଏମିତି ରୋଗ ସୃଷ୍ଟି କରିଛନ୍ତି ଡାଇବେଟିସ୍ ରୋଗ ସିଏ ଆଉ କେବେ ଭଲ ହେବନି ତେଣୁ ଏମିତି ଧୀରେ ଧୀରେ ତାର ଶରୀର କ୍ଷୀଣ ହେବାକୁ ଲାଗିଲା ଶରୀର କ୍ଷୀଣ ହେବ ସେ କେବଳ ଚିନ୍ତା କରିବ ମୋ ମୃତ୍ୟୁ ନିକଟ ହେଇ ଆସୁଛି ଧନ କଥା ଆଉ ଚିନ୍ତା କରିବ ସେ କେବଳ ତାର ଶରୀର କଥା ଚିନ୍ତା କରିବ ରୋଗ କଥା ଚିନ୍ତା କରିବ ଅଧର୍ମରେ ଯେଉଁ ଧନ ଆଣିଥାନ୍ତି ତାର ଭାଗ କିଏ ନେବ ନା ତିନି ଜଣ ତାର ଭାଗିଦାର ହେଇଥାନ୍ତି ଜଣେ ରାଜା ଜଣେ ଅଗ୍ନି ଆଉ ଜଣେ ଚୋର ଅଧର୍ମରେ ଯେଉଁ ଧନ ଆଣିଥାନ୍ତି ତାର ତିନି ଭାଇଙ୍କର ଭାଗ ଥାଏ ତେଣୁ ପ୍ରଥମେ ରାଜା ନେବ ରାଜା କିଏ ନା ଆମେ ଗୋଟେ କେଉଁଠି କେସ୍ ବାସ ହେଇଯିବ ଜମିବାଡ଼ି କେସ୍ ବାସ ହେଇଯିବ ଯେତେବେଳେ ଜମିବାଡ଼ି କେସ୍ ଲାଗିବ ସେଠୁ ଆମେ କୋର୍ଟକୁ ଯିବା କୋର୍ଟର ଦ୍ୱାରସ୍ଥ ହେବା ତାପରେ ଧୀରେ ଧୀରେ ଆମର ପଇସା ଗୁଡ଼ା ସେଇ ବାଟେ ଖର୍ଚ୍ଚ ହେଇଯିବ ଯେଉଁ ଧନକୁ ଆମେ ଅଧର୍ମରେ ଆଣିଥିଲେ ତାକୁ ରାଜାଙ୍କର ଭାଗ ଅଛି ରାଜା ତାକୁ କିଛି ନେଇଗଲେ ରାଜକୋଷ ଭରିଲା ସେ ପଇସାରେ କିଛି ରାଜକୋଷ ଭରିଗଲା କିମ୍ବା ସେ କୋର୍ଟରେ ଆମେ ଖର୍ଚ୍ଚ କରିଦେଲେ ତଥାପି ଆମର ସମାଧାନ ହେଇପାରିଲାନି ତାପରେ ଆଉ କିଏ ନେବ ନା ତାର ଭାଗ ଆଉ ଅଗ୍ନିର ତାର ଭାଗ ଅଛି ଅଗ୍ନି ଚିନ୍ତା କରିବ ମୋ ଭାଗଟା ମୁଁ କାହିଁ ଛାଡ଼ିବି ତେଣୁ ସିଏ କ'ଣ କରିବ ତେଣୁ ସିଏ କିଛି ଜାଳି ପଡ଼ିକି ନଷ୍ଟ କରିଦେବ
କେଉଁଠି କେଉଁଠି ନିଆଁ ଲାଗିଯିବ। ଯେତେ ଧନ ସବୁ ଆମେ କିଛି ଗୋଟେ ଜିନିଷ ସବୁ ତିଆରି କରି ରଖିଥିବା ସେ ଜିନିଷ ସବୁ ନିଆଁ ଲାଗିଯିବ, ପୋଡ଼ିଯିବ, ଧ୍ୱଂସ ହେଇଯିବ। ତା ଭାଗଟା ସେ ନେଇଗଲା। ତାପରେ ଆଉ ଯେତିକି ଧନ ଥିବ ଚୋର ଚିନ୍ତା କରୁଥିବ ଯେ ମୋ ଭାଗଟା ରହିଗଲା, ମୋ ଭାଗଟା ମୁଁ ନେବି। କାହିଁକିନା ଅଧର୍ମର ତିନି ଭାଇ, ଜଣେ ରାଜା, ଜଣେ ଚୋର ଆଉ ଜଣେ ଅଗ୍ନି। ତେଣୁ ଚୋର ଚିନ୍ତା କରିବ ମୁଁ କେମିତି ସେ ଧନରୁ ମୋ ଭାଗଟା ନେବି, ତେଣୁ ସିଏ ତା ଭାଗଟା ନେବା ପାଇଁ ଚିନ୍ତା କରିବ। ତେଣୁ ଏଠି ଚୈତନ୍ୟ କହୁଛନ୍ତି রাজা অগ্নি চোর তিনি অধর্মর ভাই, এ যেবে নিয়ন্তি তাকু রক্ষ তাকে নাহি। জয় জয় জগন্নাথ জগতর নাথ, জয় জয় জগন্নাথ অনাথর নাথ। সুচিত মনরে যেবে নদী ওই ধন, বিবিধ দণ্ড দেইন নিয়ই রাজন। জয় জয় জগন্নাথ জগতর নাথ, জয় জয় জগন্নাথ অনাথর নাথ। ଯେତେବେଳେ ଧନ ଅଧିକ ହେଇଯିବ, ଯେତେବେଳେ ଅଧର୍ମର ଧନ ଯେତେବେଳେ ବଢ଼ିଯିବ, ସେତେବେଳେ ଆମେ ରାଜକୋଷକୁ ଧନ ଦେବାକୁ ରାଜି ହେବାନି। ନାଇଁ ନାଇଁ, ଆମେ ଏ ଯେଉଁ ଟ୍ୟାକ୍ସ ଦେଉଛନ୍ତି ଆମେ ଇନକମ୍ ଟ୍ୟାକ୍ସ ଦେବାନି, ତେଣୁ ଆମେ ଲୁଚେଇକି ରଖିବା। ଧୀରେ ଧୀରେ ସିଏ ତାର ଭାଗ ଅଛି ନା, ଅଧର୍ମ ଧନରେ ତାର ଭାଗ ଅଛି ରାଜାଙ୍କର। ତେଣୁ ସିଏ କ'ଣ କରିବ, ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଇନକମ୍ ଟ୍ୟାକ୍ସ ବାଲା ମାଡ଼ି ବସିବ। ତେଣୁ ତା ଭାଗଟା ସେ ନେଇକି ହିଁ ଛାଡ଼ିବ। ତେଣୁ ଏଠି ଚୈତନ୍ୟ କହୁଛନ୍ତି ଏଠି ରାଜାଙ୍କର ଭାଗ ଅଛି, ମାନେ ରାଜା ସେ ଧନକୁ ନେବେ। ରାଜା ପରେ ଅଗ୍ନି, ଅଗ୍ନି କ'ଣ କରିବେ? ତେଣୁ ଅଧର୍ମ ବିତ୍ତ ତାର ତିନି ସଙ୍ଗାତ। ଅଧର୍ମ ବିତ୍ତରେ ତିନି ଜଣ ଭାଗିଦାର ହେଇଥାନ୍ତି, ଜଣେ ରାଜା, ଜଣେ ଅଗ୍ନି ଆଉ ଜଣେ ଚୋର। ତେଣୁ ଏ ତିନି ଭାଇଙ୍କର ଭାଗ ଥାଏ ସେଥିରେ। ତେଣୁ ଯେଉଁମାନେ ଅଧର୍ମରେ ଅନ୍ୟାୟରେ ଧନକୁ ରଖିଥାନ୍ତି, ପ୍ରଥମେ ରାଜାଙ୍କୁ ସେ ଦେବାକୁ ବାଧ୍ୟ। ଯଦି ରାଜାଙ୍କୁ ସେ ନଦେଲା, ସେତେବେଳେ ରାଜା ଚିନ୍ତା କରନ୍ତି ଯେ ମୋ ଭାଗଟା ମୋତେ ଆଣିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ସେଠୁ ଜୋର ଜବରଦସ୍ତ ଆଣନ୍ତି, କୋର୍ଟ କଚେରୀରେ ହେଉ କିମ୍ବା ଏଇ କର ବାବଦରେ ହେଉ, ଏମିତି ଅନେକ କଥାରେ ସେ ଧନରେ ଭାଗ ବସେଇଥାନ୍ତି। ତାପରେ ଅଗ୍ନି କେମିତି ସେ ପଇସାକୁ ନିଏ, ତା ଭାଗଟା ସେ କେମିତି ନିଏ? বলবন্ত পণে রাজা নিয়ই সেবিত, দান ধর্ম নকরিণ গলা সে ব্যর্থ। জয় জয় জগন্নাথ জগতর নাথ, জয় জয় জগন্নাথ অনাথর নাথ। অধর্ম মঝিয়া ভাই অটে হুতাসন, দন করি সে ধন করই ভোজন। জয় জয় জগন্নাথ জগতর নাথ, জয় জয় জগন্নাথ অনাথর নাথ। রাজা অগ্নি বলে ঘেনি যাଆନ୍ତି সে কেতে, তাঙ্ক ঠারু বাকি পুনি বড়ি থাই যেতে। জয় জয় জগন্নাথ জগতর নাথ, জয় জয় জগন্নাথ অনাথর নাথ। ଘରକୁ ଯଦି ଦୁଃଖୀ ରକିଟି ଆସିବ, ତାକୁ ଆମେ ଦୁଆରରୁ ଫେରେଇ ଦେବା। ଜଣେ କ୍ଷୁଧାର୍ଥୀ ଭୋକ ଉପାସରେ ଆସି ଆମ ଦୁଆରେ ମାଗୁଥିବ ଖାଇବା ପାଇଁ, ଆମେ ତାକୁ ଫେରେଇ ଦେବା। ତେଣୁ ଏଇଭଳି ଭାବରେ ଆମେ ଧନକୁ ରଖିଥିବା ସଞ୍ଚିକି ସେ ଧନକୁ ଖର୍ଚ୍ଚ କରିବାନି, ନିଜେ ଭଲରେ ଖାଇବାନି କି କାହାକୁ ଦାନ କରିବାନି। କାହିଁକି ନା ଇଏ ତିନି ଜଣଙ୍କର ଭାଗ ଅଛି, ଇଏ ତିନି ଜଣ ଭାଗ ନେବେ। ଆମେ ଯେଉଁ ସମୟ ସବୁ ବ୍ୟର୍ଥ କଲେ, ଯେଉଁ ଧନକୁ ଉପାର୍ଜନ କରିବା ପାଇଁ ସମୟ ଗୁଡ଼ିକ ବ୍ୟର୍ଥ କଲେ, ସେଇ ସମୟ ଭିତରେ ଆମେ କେବେ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଡାକି ନାହାନ୍ତି କି କୌଣସି ଭଲ କାମ କରିନାହାନ୍ତି। କେବଳ ଚିନ୍ତା କରିଛନ୍ତି କେମିତି ଟଙ୍କା ରୋଜଗାର ହେବ, କେମିତି ଧନ ଆସିବ। ସମୟ ଗୁଡ଼ା ବ୍ୟର୍ଥ ହେଇଗଲା। ତାପରେ ଧୀରେ ଧୀରେ ଧନ ଆସିଲା, କିନ୍ତୁ ସେ ଧନରେ ଆମର ଭାଗ ନାହିଁ। ସେ ଅଧର୍ମ ଧନରେ ଆମର ଭାଗ ନାହିଁ। ତାକୁ ଭାଗ କାହାର? ରାଜାଙ୍କର। ରାଜା କିଛି ନେଇଗଲେ। ତାପରେ ଅଗ୍ନି କ'ଣ କରିବ? ଆପଣ ସେ ଧନରେ କିଛି ବିଳାସ ବେସନ ପାଇଁ କିଛି ଜିନିଷ ତିଆରି କରିଛନ୍ତି, କମ୍ପାନୀ କରିଛନ୍ତି, କେତେ କ'ଣ କରିଛନ୍ତି, ସେ ସବୁ ଚିନ୍ତା କରିବ। ଅଗ୍ନି କହିବ ମୋ ଭାଗଟା ମୋତେ ନେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତେଣୁ ଦିନେ ଅଗ୍ନି ଭୟ ହେବ। ଅଗ୍ନି ପୋଡ଼ି ଜାଳି ତା ଭାଗଟାକୁ ସେ ନେଇଯିବ, ପୋଡ଼ି ଜାଳିକି ଧ୍ୱଂସ କରିଦେବ। ଆଉ ଯେଉଁ ଭାଗଟିଏ ରହିଲା
आउ जो भाग रही चोर चिंता करिवो जे मो भागटा मते नबाकू पड़िवो ताकू जतन करी सेही रखी थाई तस्कर सान भाई जे देखी विचारई জয় জয় জগন্নাথ জগতর নাথ জয় জয় জগন্নাথ ও নাথর নাথ तांक भाग भाई माने बलात्कारे नेले सान भाई बोली मते किछि ही न देले জয় জগন্নাথ জগতর নাথ জয় জয় জগন্নাথ ও নাথর নাথ तेणु चोर चिंता करिवो जे मो बड़ भाई राजा सीए नहीं गला ता भाग मझिया भाई अग्नि सीए मध्य ता भाग नहीं गला एबे मो भागटा कहीं मु छाड़ी तेणु मो भागटा मते नबाकू पड़िवो तेणु सी कौन करिवो चोर कौन चिंता करिवो एबे बसी बुद्धि मुई करिबी के मंत बड़ बपु नाही मुई हेली असमर्थ জয় জয় জগন্নাথ জগতর নাথ জয় জয় জগন্নাথ ও নাথর নাথ मोर भागे कमुई नेबी चोरी करी नुहई मु बलवंत सामरथ सरी জয় জয় জগন্নাথ জগতর নাথ জয় জয় জগন্নাথ ও নাথর নাথ एते भाड़ी धनी गृहे चोर जे फसई जा थाए बाकी धन निये से चोराई জয় জয় জগন্নাথ জগতর নাথ জয় জয় জগন্নাথ ও নাথর নাথ तेणु चोर चिंता करे जे समस्ते समस्त भाग नहीं गले एथर मो भागटा मु केमिति पाइबी तेणु चोर धनी घरे पशि चोरी करने को लगे एबे सबू विज्ञान जुग है एबे चोर सब नुआ पद्धति सब चोर चली ऑनलाइन चोर सब चली ऑनलाइन चोरी केमिति आपण पाखु पैसा नहीं हम तेणु से चोर मैंने चिंता करुँच आपण धन को से नेबे ये सब साइबर क्राइम हो जाए जहाँ को आपण मैंने आपण भाषा साइबर क्राइम कहते तेणु साइबर अटैक हुए आपण से मैंने ही चोर जी आपणकर धन को नापी सी रेडी होकर रही तेणु से धन घरे पशिकी चोरी करुले एबे किंतु आपण ताकू धन नहीं कि निजे देके आसबे चोर को धन आपण निजे देबे यही भली भाव में तीन भाईकर समान भाग अच्छी जड़े राजा जड़े अग्नि जड़े चोर तेणु अधर्म धनर ये तीन भाई से माने तांको भाग को निश्चिंत नेबे तेणु आमे जो धन को रोजगार करने जो समय को व्यर्थ कले आमे प्रभु को दिने डाकिलेनी धर्म बाटर चलिलेनी क्या गंडे खाइबा को देलेनी क्या दान कलेनी निजे भलरे खाइलेनी निज बापा माँ को देखिलेनी निज परिवार को मध्य देखिलेनी केवल केमिति धन आगु को आसीबो केमिति धन आसीबो अधर्म वित्त केमिति आसे तेणु अधर्म वित्त केमिति आसे ना जेमिति बढ़ी पानी आसे अधर्मर धन सेमती आसुथो बढ़ी पानी जेमिति आसे सेमिति भाव में ए धन आसीबो सेतेबेले आम मुंड किछि काम करिवोनी खुशी रे आनंद रे आमे सब किछि भूली जिबा किए बापा किए माँ किए भाई किए बंधु किए कुटुंब ये समस्त को भूली जिबा केवल चिंता करवा आहुरी धन आसु आहुरी धन आसु आहुरी धन आसु केवल धन चिंतार ना ठाकुर ना धर्म ना शास्त्र ना पुराण ये सबू केवल चुली की जीव केवल आमे केवल गोटे कथा चिंता करुवा काली केते धन आसीबो आज केते धन आसिला ता परदिन केते धन आसीबो केवल धन चिंतारे 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 आमर दिन कटि जीवो अधर्मर धन पुणी बढ़े बेग होई बढ़े बेग होई पुणी बढ़े बेग होई बरसा काल रे जेने बढ़ी आसे नई बढ़ी आसे नई पुणी बढ़ी आसे नई 10 बरस मध्यरे बहु हुए ठूल एबे बहु हुए ठूल गला बेलकु से धन नर होई मूल बहुत 10 वर्ष पर्यंत धन बहुत करी आसीबो बहुत करी आसीबो बढ़ी पानी जेमिति आसे सेमिति आसीबो हेले तापरे प्रभु कहिथिबा कथा अर्जुन को कहिथिले अर्जुन रे
तो ए कांथरे लिखिदे ए समय दिने चलीज कहार सुख रहीनी सबु समय कहार सुख रहीनी कि सबु समय कहार दुख रहीनी। अर्जुन को कही अर्जुन लिखिदे यही कांथरे लिखिदे ए समय दिने चलीज। अर्जुन कहले प्रभु यार माने कौन ना तते जितेबाला सुख आसुथिवो जितेबाला सुख खाली घर को आसुथिवो सेतेबाला तू सही समय पढ़ीदेबू या टिके पढ़ीदेबू। तेणु सुख जितेबाला आसुला से अर्जुन पढ़ीदेला ए समय दिने चलीज। तेणु चिंता कला सत कथा। तेणु ये जो धन आसूची ये धन भी दिने रही आसबनी ए समय दिने चलीज। जितेबाला धन जाउथिबो सेतेबाला टिके पढ़ीदेबू अर्जुन। जितेबाला दुख जाउथिबो सेतेबाला टिके पढ़ीदेबू। जितेबाला सुख आसुथिबो दुख जाउथिबो सेतेबाला ए समय दिने चलीज। तेणु से समय भी कहार रहीनी। तेणु एमिति धन जितेबाला अधर्म धन आसुथिबो सेतेबाला बहुत जोरे आसुथिबो 10 वर्ष 15 वर्ष 20 वर्ष पर्यंत धन आसुथिबो। आउ तापरे जितेबाला से जीव बड़ी पानी केमिति आसे ना बड़ी पानी आसे सी कौन रहे केते दिन रहिबो दिने रहिबो 2 दिन रहिबो 3 दिन रहिबो तापरे से एमिति बाटरे चली जीवो नई मध्य फांका हो जीवो। सेमिति बड़ी पानी जेमिति धन बड़ी पानी जेमिति आसे धन सेमिति आसीबो पुणी बड़ी पानी जेमिति चली जाए धन सेमिति चली जीवो जेमिति मूल पर्यंत भी चली जीवो मूल भी रहिबोनी। कहीं ये धन को आमे नहीं कि आसी नथिले ये धन आम परिश्रमर धन नुहे आमे केबे खटिकी याकू रोजगार करी नाहंती। तेणु से धन आमर ही नुहे। तेणु से धन पाई आमे कहा को त्याग करुचंती भगवान को त्याग करदेले माँ बाप को त्याग करदेले भाई भौणी के त्याग करदेले बंधु बांधव को त्याग करदेले कुटुंब को त्याग करदेले समस्त को त्याग करदेले कहा पाई जोटारे कि सत्यता किछि नाही जो धन रे आमर किछि मूल्य ही नाही जो धर्म रे जदि आमे से पैसा को जदि आमे खर्च करिबा ताले से पैसा रे केवल आमर पाप ही हबो ए शरीर रे केवल रोग ही पसिबो। सेही धन को आमे साइतिबा पाई चेष्टा करूछंती सेही धन को आमे अख्तियार करबा को चेष्टा करूछंती आ सेही धन पाई आमे समस्त को त्याग करूछंती। तेणु अधर्म धन पानी भलिया आसीबो बड़ी पानी भलिया आसीबो पुणी बड़ी पानी भली चली जीवो। तेणु ताकू केबे निजर करबा को चेष्टा करंतुनी कहीं आमे जानिछंती आमे एते परिश्रम करि नाहंती जे हमर एते धन होई जीवो। आउ कोन कहउछंती चैतन्य सुंदर कथा जानिबा परवर्ती अध्याय आज तो समय इशारा देलानी आज पाई बाणी विराम दवा टी प्रभुंकर नाम संकीर्तन करी आज कार्यक्रम को समाप्त करिबा। राधे गोविंद गोविंद भज रे 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 जय गोविंद परमानंद जय गोविंद परमानंद जय गोविंद परमानंद जय गोविंद परमानंद गोविंद गोविंद भज रे राधे गो